E aí galera, beleza? Eu sou o Arabe Louco e sejam bem-vindos a mais um episódio de WWE 2008 Modo 24/7 com o Undertaker. E hoje a gente vai continuar aqui depois do No Way Out, que a gente reteu o título. Parece que a gente vai ter um último capítulo no Raw, tá? Vai se estender até a Westermania, que falta um mês, né? Vai ser no próximo mês. E a gente vai ter uma luta agora contra o King Booker e o Triple H numa handicap match, tá? O de que é on, tá? O que eu tava vendo, vamos lá pra luta? Enquanto isso eu vou falando. O que eu tava vendo, cara, é que a gente está com um alto nível de cansaço e isso pode resultar numa lesão, tá? We are less than 6 weeks away from WrestleMania. This is good old JR Jim Ross here with Jerry the King Lawler at ringside. And the managerial shakeup in WWE continues. That's right. SmackDown has a... Vamos lá então. The McMahons are pulling out all the stops. Vou pular, né? Vou pular certinho aí, já era. Poucas ideias. I wonder how the number... Vou pular tudo. Baixar um pouco aqui o volume do som. The McMahons have been... Eu espero que a gente consiga ganhar essa luta sem mais dificuldade, mas vai ser difícil, hein, mano. Eu vou tentar... não sei, mano, se o Triple H também tá cansado, não sei. Mas The Key Off é foda, mano. The Key On... Ah, não. Não vai ser handicap, mas não vai ser os dois dentro do ringue. Isso aí já vai ajudar bastante, tá ligado? Já ajuda bastante. Opa. Agora que o controle tá desligado. Ah, porra. O cara tá muito alto meu fone. Pronto. Levantei, parça. Isso. Boa. Parabéns. Só não deixar ele pegar assim, tá ligado? Evitar, mano. Boa. Isso, parabéns. Não, mano, responde o Undertaker, pelo amor de Deus. Vai. Isso. Isso. Deixa eu levantar ele aqui. Droga. Ah, de novo. Boa. Isso. Tentar deixar a cabeça dele vermelha ali já. No indicador. Quase, hein? Tá quase, hein? Ah, você vai trocar, né, de parceiro, né? Seu vacilão. Sai fora. Isso, tira ele do ringue, por favor. Boa. Droga. Bom, vamos lutar com o que a gente tem aqui, né? Tem muito o que fazer, não. Vamos deixar o Triple H trocar agora, né? Por favor. Ó, estamos quase conseguindo já. Isso. Será que vai dar já? Boa. Eu só não vou finalizar o Triple H agora porque tenho certeza que ele não vai aceitar, né? Então nem vai adiantar ficar. Boa. Ih. Ah, tá bom.
Troca não, seu filho da puta. Deixa eu sair, né? Para evitar de se machucar. Isso. Boa. Agora já era. My God, would you look at the power of this superstar? Here we go. Tombstone piledriver. Ixi, agora já era pro King Bolter, hein? He may get the 3 count here. 1, 2, 3. Boa, ganhamos. Eu ia finalizar o Triple H, mas sem problema. Qualquer um dos dois tá bom. Agora a gente só precisa relaxar, cara, descansar. Ah não, quem que vai vir? Ah, Batista. This is just plain wrong. There's no place on Raw for a sneak attack by a SmackDown superstar, especially on our champion. Ah, para com isso, velho. I agree, but with the McMahon's running the show, what do you expect? Ai, Batista, filha da mãe, cara. Vacilão. Sacanagem, Batista, hein, mano. A gente ganhou o título dele, né? Ele quer o título de volta. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Shane. A mentalist victory. The fact you on your match don't matter on the beach. The real plan behind it we off without a hitch. Don't think it's over. Not by a long shot. The GM of Raw is just getting warmed up. Beleza. Tá bom, é isso aí. Ele falou que você pensa que a gente vai desistir? A gente ainda só está no começo do plano. Plano de cu é rola, tio. Sai fora. Vamos descansar aqui. Ah, beleza. Estamos baixando o nível de fadiga. Não quero me lesionar aqui, porque quando você se lesiona é pro resto da temporada, né? Aí é complicado. Tá falando que não sei o que, aconteceu alguma coisa. Eles tentaram machucar a gente, né? Mas não acontece nada. Descansar mais. Descansar a semana inteira, tá ligado? Since you're not medically cleared to compete this week, I'm going to find a scapegoat to represent you in a match against our enforcers. Pay attention, because everything that happens to him is what you've got to look forward to between now and WrestleMania. Parece que a gente não vai lutar essa semana, é isso mesmo? Bom, só saberemos vendo, né? Ah, temos uma cutscene, obviamente. Nada vem de graça, assim. Vamos ver o que vai acontecer. You got a glimpse of them and what they can do last week. I'd like to formally introduce my personal enforcer. Like my loyal avenging angels, they've united together to impose their will on WWE, and their will is my will. This is scary. There's no ego here. This isn't about championship opportunity. These men know I can make champion or break them. And that's something that the World Heavyweight Champion is going to learn the hard way. I wouldn't bet against it. That's a hell of a posse he's got there. Posse? It's a damn lynch mob. This has gone too far. Os caras tá armando plano pra nós, ó, contra nós. É complicado, hein? Beleza, a gente não vai lutar mesmo essa semana. Ah não, a gente ainda vai pra luta. Beleza. Temos mensagem? John Cena. Stephanie McMahon's got me going up against your #1 contender with another one of their enforcers at ringside. Now I know you're not clear to compete, but I could use a little backup. Especially since you're the one they really want anyway. Vamos lá então. Sério, eu vou lutar com o John Cena? Tá tirando. Então vamos lá.
Já que a gente não vai poder lutar, né, depois do... We are just over Ué, 1 month away from the biggest sports. aí não era... A gente não ia lutar, como que é? Eu não tô entendendo. Vamos ver o que acontece. Falar em Bob Lashley, tá aparecendo aí, ele vai disputar o título, né? No disrespect Ele vai disputar o título daqui a alguns dias, acho que dia 29 de janeiro. Contra o John Cena, se não me engano. O John Cena ou... Ah, eu não lembro, velho. Tô meio por fora da WWE ultimamente, eu acompanho por cima. Time to play the game. Time to play the game. Look at this. Look at this. É, a gente vai entrar na luta, mas a gente vai ser manager, né? Eu acho. Mas isso não impede a gente de entrar no ringue, tá? Eu acho que é isso mesmo. Ah, eu vou entrar no ringue, foda-se. Bate nele, bate nele, bate nele. So, how do you think this one's gonna turn out, JR? Honestly, Isso, King, John Cena, I boa. have absolutely no idea. Anything can happen here in the WWE. But you've got to have a guess, right? I might, but I'd rather keep it to myself. If it's Bora, all the bora, same bora. to you, King. Droga. Bati no King Booker aqui também. Boy, what a match. I wouldn't even hazard a guess as to who's going to win this thing. What? Desceu o cacete aqui no King Booker, mano. Foda-se. It's been obvious to me since the start of the match. Oh, really? Well then, why don't No. you just enlighten the rest of us, King? No way. I can already tell this is going to be a great match, and I don't want to ruin the ending for you. You're too Olha lá, olha lá, ó. kind, King. Olha lá, ó. You're also full of horse manure, as far as I Boa. can tell. Deixa eu entrar de novo aqui. These superstars are Oh. going to put each other through Ah. wrestling hell tonight. They've already got a pretty good start on that, JR. They have indeed, King. I don't think there's an Ei, ounce não bate of no John quit Cena não, between tio. them. Yeah, and that's Bom. where things get dangerous. If you're too proud to admit that it's not your night, you might wind up risking your career for a single Toma na match. perninha But agora, at the same ó. time, King, no one makes it up the ladder Agora eu without pushing vou aplicar themselves um... to the very limit. It's a very Vamos aplicar um fine finisher line to no... walk. Não. I've got a feeling that this has all the... He's going up, but what's he gonna do when he gets there? Pronto. Vai lá, John Cena. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. You Agora é can minha look at vez. any professional sport you want, JR, and you won't find more incredible athletes than the WWE superstars. You're not wrong, King. They compete every Minha week vez, minha until vez. they are physically incapable of continuing. Boa. There's no off-season in the WWE. We're not Bati aqui talking no about running King a ball Booker down agora, a ó. field or Tal. slapping a puck into a net. This is serious physical competition. Ih, mas pode bater? Deixa eu ver. Ah, não. Nem It vou bater sure porque... is. The toughest athletes in the world Vai que dá ruim, né? are on the WWE roster, and that's a fact. Look at the fans, JR. Ih. They know what's coming next. They sure do, and there it is. The FU. What an impact. Já era, vai acabar. 1, 2. Ah, ele não deixou. Boy, this John Pera aí, John Cena Cena, is vou his ajudar own você, biggest parça. fan. How come all of these rappers can't talk about anything except Deixa eu ficar no how ringue, great they are? parça. Era eu I que era don't pra think there's lutar aí, anything wrong pô. with that, King. Cena's got some impressive accomplishments to his credit. I think he's got every right to be proud. Well, you know what they say, JR. Ficar saindo e entrando pra ele não mandar sair, tá ligado? And from the looks of things, John Cena's got a heck of a fall ahead of him. Não. Pô, parça. Ô, juizão. These superstars are in eu pegar a terrific shape, perninha dele and aqui. that comes as no surprise whatsoever. No kidding. Boa. If you don't have that conditioning, you're not going to last long in a match. You sure aren't. And that's only one of the many reasons Perninha, I try perninha, to stay out perninha, of the perninha, ring perninha. whenever possible. Isso, finaliza ele aí, parça. Vai lá. Enquanto eu vou bater no outro parça aqui. hint of weakness, they've lost the match. That's for sure. No matter how beat up you are, you
can't ever let your opponent já know era. the extent of your injuries. And that's easier said than done, JR. The human body can only absorb so much punishment. Ó. Tal. Ainda bati no kickboxer ainda. Essa foi uma lavada, hein? Gostei de lutar com o John Cena, mano. Da hora. É muito da hora ser manager também, né? Pra ficar zoando na luta. They Assim. are absolutely livid at the champion's interference. They thought this was just going to be a 2-on-1 mugging, but it was a lot more competitive than that. And as furious as they are, I can only imagine the McMahons are even angrier. And that's a scary thought right there. I hate to even think about what the McMahons have in store for the champion now. Well, realistically, how much worse can things get for him? Beleza, cara. A gente lutou 2 vezes seguidas com os mesmos cara. Vamos ver até que ponto que vai isso. Beleza. Vamos ver, passar os dias aqui agora. Vou fazer um pay-per-view aqui. Deixa eu ver como que tá de... Ah, tá de boa. Dá pra fazer mais uma graninha ainda. Beleza? Agora sim eu vou descansar, só pra evitar lesões. Beleza? De novo. De boa. Deixa eu ver aqui. Champs vs Champion Raw. John Cena. Hey, thanks for backing me up last week. I got your back this week. You got a tough match to begin with, and we all know your opponent isn't showing up solo. Isn't gonna... Ué, Hey, thanks for backing me up last week. I got your back this week. You got a tough match to begin with, and we all know your opponent isn't showing up solo. Isn't gonna be showing up solo? Do you want me to get it perfect? show up solo. Não sei o que é show up solo. Vai lutar com nós? Ah, agora sim, ó. É o Batista contra o Triple H. O Triple H vai lutar contra o Edge também. Caraca. De que on, beleza. Ah não, agora é o John Cena. Tá, entendi. Agora é eu e o Batista, né? O Undertaker e o Batista contra o John Cena de manager com o Triple H. Entendi. Bom, mas é desse jeito. Se pá, no outro vídeo a gente já vai ter o Westermania, né? I never thought we'd see the day where SmackDown's champion would be a... The champion Oh, eu tô de manager? Ué. Não tô de manager, eu vou lutar, pô. Sei lá. Ah, beleza. Agora é soco. Tal. Começa assim já, desse jeito, tá ligado? I think it's pretty obvious which way this one's gonna go, JR. well, from my perspective, this Tô is com as ideias, mano. Não vai ter. I'd like to see things from your Vai ter nem perspective, chance. JR, but I'd have to get my head out of my rear end first. and Lord knows it's E been a up there perninha for agora, so ó. long that Tal. that would be no easy feat. De novo perninha. Is there any superstar in WWE who can go toe-to-toe with Toma. that man, The Undertaker? I don't think there is. Have you got both your contacts in one eye, JR? Boa. There's no way The Undertaker's gonna win this match. Just look at it. Oh, I am Cara, eu vou King. tentar finalizar, I'm só looking pra at ver. one of the most awesome Ah, forces sabia. I've ever seen in a WWE ring. Droga. I think the dead man's Agora going to ferrou, remind mano, agora ferrou. everyone tonight why they call him the Phenom. Nossa, não faz isso não.
Ah, cachorro não para de latir, velho, na moral. What are you talking about, King? I think this is still an extremely competitive match that can Não. go either way. You know, JR, it's obvious that the Mano, only pra que você quer exercise you tentar get submissão, is mano? Você é stretching the burro? truth or jumping to conclusions. Well, judging from the shape I'm in, I don't appear to be doing too much of either, Aqui, King. ó, pessoal. You're looking pretty fit, though, I must say. Isso. I don't think these superstars have any intention of taking it easy on each other tonight. That's not what they signed up for, King. And quite frankly, I think these fans would be disappointed if they didn't go all Vamos. out. Well, that's easy for the fans to say. They've never set foot inside that ring. No, Isso. but they spend their hard-earned dollars to watch what goes on inside it. And without them, Já era. we'll all be out of a job. Será que dá pra finalizar já? We could be looking at a pinfall here, folks. Ah, He countered that and made it look easy. ah, filha da mãe. I think we're going to find out just how Pega a much perninha de novo. punishment the human body can withstand here tonight. Muito bom I esse think you're golpe aí, right, mano. King. These Pra pegar na seem na perna, tá ligado? intent on taking each other to the limit. Ih, Here's the cover, JR. 1, 2. olha, quase, hein? What a phenomenon is the animal Batista. Ih, rapaz. You talk about a force of nature, you're looking at him Agora right. vai, hein? My God, would you look at the power of this superstar? Here we go. Adeus, Batista. Tombstone pile driver. Rest in peace. There's the pin. 1, 2, 3. You talk Bela about vitória, ruthless mano, bela aggression. vitória. Look at the way these Vamos ver o que vai acontecer agora. They were under orders to destroy the champion tonight, and they came up short. That's not a feeling that these two are familiar with, and it shows. With just over 3 weeks to go until WrestleMania, do you think the champ will make it? I'm the wrong guy to ask. I didn't think he'd make it out of here in one piece. I don't think you were alone in that. Tá, a gente ganhou do Batista, agora vai ter mais luta com eles, com certeza. Nessas próximas 3 semanas. Repete bastante, né, cara? Mas fazer o que, né? É o que tá tendo. E eu não vejo a hora de voltar pro SmackDown, cara. Me arrependi de ter saído do SmackDown. Aí tá bom. Lá as coisas acontecem mais rápidas, sabe? Ó, temos 3 mensagens, cara. Vamos lá. Why don't you just take an extended vacation like your ex-general manager? One way or the other, you're gonna be taking time off soon anyway. You might as well enjoy it instead of spending it in a hospital bed. Shane. I've got to admit, I expected our enforcers to have taken you out of the picture by now. I guess it really is hard to find good help these days. Sooner or later, I might have to take care of you myself. Listen, player, I am not happy with the way I was jacked by Shane. I'm sure the feeling he either I know a way with revenge. I hear booking in a cage match on the overseas tour. Yes, it's not on the SmackDown tour. No, just to go on the Raw event. Vamos lá. Vamos no SmackDown eventos do SmackDown, né? Vamos aqui, descansar e tal. Deixa eu ver como que tá aqui no Health. Tá de boa. Vamos assinar uns papel aí dos fãs, beleza? 1% de popularidade. Agora a gente vai no Steel Cage Match. Mas, como o vídeo já tá longo, deixa eu ver. Se não tiver longo, eu até faço. 24 minutos, pô, vamos fazer. Vamos lá, Undertaker e King Booker no Steel Cage Single Match, né? Um Single Match. Vamos lá então.
Vou lutar algumas. Vou fazer algumas lutas no SmackDown, eu acho que é no Raw também. Não sei dizer. Mas eu acho que é também. Mas não tem problema. We're just getting word that his scheduled opponent for the steel cage match has been changed at the last minute. And is it? É legal lutar contra o King Booker, né? Já deve ter lutado quantas vezes com ele? Umas 20. Eu acho que foi umas 20, cara. Sem zoeira. His sold-out crowd is on its feet tonight here in St. Louis, Missouri. Esse aqui é de escapar por cima, né? Bom saber. Staying in my own seat myself. I'm with you on that, partner. We've got a great show here tonight for these St. Louis Ih, olha lá, fans. olha lá. I can't wait to get started. Man, this crowd is really swelling this guy's head. There's Vê no se doubt that consigo these pegar alguma There he coisa aqui. goes, Não, não, straight não, up não, the não, cage. não. Não tem como pegar, né? Nenhum Half of item the Undertaker aqui. style is about getting inside his opponent's head. If you can keep your cool in the ring with him, you got a chance. But you're not taking into account the power and experience of the dead man. You can't forget about that. Fez a perninha Of course agora. you can. The man's a Não vai deixar, não? legend. That's why I didn't Então, beleza. bother mentioning it. I love Booker's attitude. He doesn't care what the fans think. He's focused on winning, and that's it. Well, he Boa. might want to acknowledge the paying customers who make it possible for him to earn Primeiro a paycheck. finisher já. Why bother? If Ah, they don't droga. buy a ticket to cheer him on, they'll buy one to watch him get beat. That reversal might stop his opponent's momentum dead. Droga. I've been looking forward to this match all night. So have I. It's certainly been one of the most anticipated matchups in recent weeks. And Vou usually when lesionar you ele got todo, that mano. kind of Pra hype, ele, it's quando a tough gente to live up finalizar, to ele não vai levantar, tá expectation, ligado? but these superstars aren't having any trouble doing that. They sure aren't. And that's an impressive thing in and of itself. Perninha. Ah, não vai deixar? Vem aqui. These superstars are at the top of their game, but only one of them is going to have his hand raised at the end of this one. And that's a real shame because, like you said, this has Foul. been a great match so far. So what? You want to say that everybody wins so that Vamos tentar. nobody gets their feelings hurt? I never said that. I'm just saying that in a great Ah, não match vai like dar. this, everyone involved deserves credit for it. Unless his opponent moves quickly, this one is history. Ganhamos. Muito fácil. Agora se fosse contra o Kali aí ia ser difícil, mano. Os caras deviam usar mais ele. The champion is absolutely beside himself. He wants to get back in there. Get out of here, idiot. They're doing you a favor. Talk about going to any lengths to take out the competition. Competition? He wasn't his competition. He was just an innocent bystander. After the last few weeks, I've had a hard time calling him an innocent anything. Oh, so now you're taking Raw's side. You better watch out. You know how Mr. McMahon feels about traitors. Beleza, bora lá então. Good work, champ. I wish could be there to see Booker's face. You won't show it cage with him better yet. I would be loved to see chance. É, vamos passar então pro dia 10. Não sei se vai ter luta, eu acho que vai, tá? Mas tem que pular essa parte. Bom, galera, aí agora a gente tem a mensagem aqui. É, galera, finalmente aqui a gente conseguiu entrar no top 25, tá? Eu acho que dessa vez é de verdade. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada se a gente entrou realmente no top 25. Eu dei umas puladas, dei uns cortes porque eu espirrei, beleza?
Então eu tô até sem voz já. Nem vou mais gravar hoje, vai gravar mais vídeos, mas não vai dar. Tô espirrando demais, eu acho que eu estou ficando doente. Bom, vamos ver se realmente a gente entrou no top 25. Parece que não, né? Tão mentindo pra gente, hein? Ah lá, ó. Cadê? Entramos nada. Deixa eu ver aqui. You beat the top power 25. It's nice. Subir a top 25, so my ways even sweater do not off somebody else who on the top the hit. This is the stuff legends are made of. Entendi é nada. Aí tá bom. Acho que a gente vai ter mais uma luta agora, só que eu não vou fazer ela, até porque... Ah, vamos fazer, vai. Ah, com 30 minutos ainda de vídeo. Bora lá. Nossa, mano. Undertaker e Shane McMahon. Que da hora, mano. Nossa, muito bom, mano. Até animei agora. Até esqueci que eu tô gripado. Bora lá, então. Grande luta, velho. Acho que a gente vai desbloquear o Shane agora. Less than 3 weeks. É da hora a música do Shane McMahon. You got your money. Vocês vão ver. I don't believe it. Is Shane McMahon actually going to compete here tonight? Nossa, muito da hora, velho. That's what it looks like to me. And from the looks of things, he's coming out here by... Sabe o que isso me lembrou, mano? Vocês lembram de uma luta do Shane McMahon com o Undertaker? Acho que foi 2018. Não, 2016. Foi uma Steel Cage Match. E o Shane pulou, mano, em cima do Undertaker, velho. Foi muito da hora, velho. Foi muito da hora essa luta. Ah, de novo, mano. Looks like Shano wasn't alone after all. Damn it! I knew something like this was going to happen. Yeah? Well, why didn't you warn him then? The McMahons never hesitate to get someone else to do their dirty work for them. Hey, if you were as rich and powerful as they are, you wouldn't lift a finger if you didn't have to. Você é louco. Como que a gente vai lutar desse jeito? Aí a gente aparece lá no ringue sem nem um pingo de sangue. Engraçado, né? Bora lá então, primeira luta contra o Shane McMahon. Ele não é tão forte assim, tá? Mas ele é forte. Well, from the looks of things, it's not hard to tell how this one's gonna go. What are you talking about, King? Ele é tipo vice-presidente da WWE, tá ligado? Agora eu acho que ele é presidente da WWE, se eu não me engano. Mas é da hora quando os chefes resolvem lutar assim. Eu acho muito da hora. You're looking pretty fit, though, I must say. He countered that one perfectly. Tá louco já? And it's been reversed. I've got a feeling that this has all the makings Deu nem of pro an cheiro, hein, instant parça. classic. That's probably... He may get the 3 count here. 1, 2. So, how do you Ai, think this brother. one's gonna turn out, JR? Honestly, King, I have absolutely no idea. Anything can happen here in the WWE. Nossa, a Well, gente you've tá got to have cansado a já, guess, filho. right? I might, but I'd rather keep it to myself if it's all the same to you, King. É hardcore, né, mano? Esqueci. Olha, quase. Is there any superstar in WWE? What a Nossa. vicious chair shot! That chair was never meant to be used like that, JR. I think it's pretty obvious which way this one's gonna go, JR. Well, from my perspective, Pegar alguma this is coisa still aqui? anybody's match. I'd like to see things from your... There's all sorts of crazy stuff under the ring, and all of it can... Look at that! He's busted wide open! This is great! I don't know what's so great about watching a human being brutalized like this. Come on, JR. You Boa. know this isn't ballet. Listen to the crowd, Saindo sangue já, JR. hein? I think they've got
got something to say to these superstars. And if they're smart, they'll listen. Remember, without Opa, these temos aqui. fans, these superstars are out of a Deixa eu job. descansar um pouco, né? Boy, what a match. I wouldn't even hazard a guess as to who's going to win this thing. What? Have you got both your contacts Right. in one eye, JR? It's been obvious to me since the start of the match. Oh, really? You're putting a lot on the line when you climb that turnbuckle. Entra aqui, vai, Shane. Vamos acabar com isso logo. Vem. Did you ever think you'd be watching these superstars No. compete against each other here tonight, JR? I had a feeling their paths are going to cross sooner or later, and I'm glad I'm here to see it. Me Ah, too. não vai deixar It não? almost makes it worth having to sit next to you and Me listen dê. to those. Good grief! I don't care how tough you are. A chair shot is a chair shot. And you can't take too many of those and expect to continue. Acho que dá pra finalizar ele já. Listen to these fans, JR. Here's the pin. Could this be it? 1, 2, 3. Já era. This match is going to continue. This match is over. Shane O'Mac is not taking that loss well at all. Are you surprised? The McMahons don't have a lot of experience with not getting their way. And I think that only increases their dislike for the champion. There aren't many people who can tell the McMahons no and make it stick. But can he stick it out just 2 more weeks until WrestleMania? It's coming right down to the wire. He's going to have to pull out all the stops. Bom, eu sei que no SmackDown a gente vai ter um episódio com o DBL, né? Mas isso a gente não chegou a desbloquear ainda. Vamos ver, depois dessa luta aqui, bastante coisas podem mudar. Vamos ver. Medical Staff. Desse suggest endereço in the risk of injury. Tá, a gente tá com risco de lesão. I can't believe you actually had the audacity to invade the overseas tour like that. I hope you realize that you've just made things even worse for yourself. Wait until you hear what my dad has planned for you. Beleza. É, melhor a gente descansar agora, né? Descansar. Não era Photoshop. Mano, Photoshop não, cara. Vai descansar aqui, mané Photoshop, cara. Caralho. Ah, beleza, não tá mais cansado, tá de boa. Eu nem sei se vai ter luta aqui, mas eu nem vou clicar pra... porque eu não sei se vai ter, né? Não sei se foi só aquela semana. Mas enfim, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? E se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!